লম্বা বাঁশি বাজিয়ে খেলাটিকে শুরু করে দিয়েছেন। 10 নম্বরে ফাই বল বাম প্রান্তে ফিলহাল আমরা দেখতে পাচ্ছি গুটি গুটি ফাই, আরেকবার ডু ও ফাই, বিরবলের পায়ে বল। অনবদ্য ম্যাচ, অনবদ্য খেলা খেলেন বিরবলকে আমরা জানি। বা প্রান্তের থেকে আরেকবার এখান থেকে দুর্দান্ত गोल। ये लेकिन ये बहुत ही खतरनाक शॉट है और इस शॉट से तेज गोल 20 सेकंड, क्या बात। और एक बार आपने छोड़ के बाई दिशा से गेंद को ले जाने की कोशिश ब्रदर्स 11, लेकिन ये सफल नहीं। पर आप देखना होगा आपने छोड़ के बाई दिशा से एक सेट पीस मिलता हुआ ये 20 सेकंड में पहला गोल जो इस टूर्नामेंट का है, ये बहुत ही धमाकेदार गोल है। और हेडिंग आप देखना होगा बहुत ही तेज शॉट लगाते हुए ब्रदर्स 11 सीरियसली गोलकीपर की हाथों यहाँ काफी मशक्कत करते हुए खिलाड़ी जो है दोनों टीम के, क्योंकि जानते हैं इसमें जीतने के बाद आप सेमीफाइनल खेलेंगे। यहाँ लंबा शॉट सरपंची इस मैच को संचालन करते हुए ये आप देखना होगा इस मैच के अंत में कौन टीम अंतिम हासिल हासेंगे। पास सूर्य के लिए लंबा एक शॉट, ये सही कनेक्टिंग ये नहीं हो पाया था, पर यहाँ दोबारा मैदान से बाहर बहुत ही रोमांचक मैच। ये टैकलिंग, लेकिन अभी भी गेंद जो है मैदान के अंदर है। आप देखना होगा 2-2.5 सेकंड में गोल दागा है, पर ब्रदर्स 11 को देखना होगा कितने मिनट के बाद गोल दागने में सफल होते हैं। और एक बार यही पकड़ने की कोशिश, रणनीति अपने इसका मुजाना। और सबसे बड़ी बात जो है अभी भी दर्शक खचाखच से भीड़ है मैदान के चारों पर, इससे साफ जाहिर होता है कि फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं। और एक बार ब्रदर्स 11 यहाँ सिसवर, क्या ये खतरा हो सकता है हेडिंग, लेकिन मैदान से बाहर धोती के और एक बार मैदान के बीचों बीच से गेंद को ले जाने की कोशिश ब्रदर्स 11। पल्ला फिर हार्ड तो भारी है 2-2.5 फुटबॉल टीम के, क्योंकि एक गोल से आगे है। और यहाँ एक कॉर्नर का इशारा दर्शकों को बहुत से धन्यवाद। आप लोग फुटबॉल से बेहद मैच रेफरी सलखान जी। हो ये तो फाउल निश्चित, येलो कार्ड मिलना तय है, क्योंकि आप प्रथम सेमीफाइनल मैच खेलार जन्य प्रस्तुत থাকবেন। न्यू बॉयज फुटबॉल टीम वर्सेस SSCM। এটি সোয়েস ওভার করেছেন কিন্তু সুন্দর হেডিং। ও এটাও কিন্তু সুন্দর শট হয়েছে। না 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 না, সালখান বাবু বলছেন ফাউল হবে, আপনি টাচ করেছেন গোলকিপারকে। যেহেতু আমাদের অফসাইড নেই, আপনি কোন রূপ গোলকিপারকে বাধা দিতে পারবেন না। ও এখানে আরেকটি ফাউল, পেছন থেকে জোরদার খেলা দেখার জন্য। আর এই টুর্নামেন্টে সব থেকে দ্রুত গোল 20 মিনিটে আমরা দেখলাম 2-2.5 ফুটবল দলের, 20 সেকেন্ডে। আরেকটি সুযোগের সন্ধানে 11 নম্বর, কিন্তু না, সেখানে ডিফেন্ডার সঠিকভাবে ডিফেন্ডিং করেছেন। দেখা যাক আরেকবার 2-2.5 20 সেকেন্ডে গোল করেছেন। ইন্স্যুরেন্স গোলের হিসাবে আরেকটি গোলের তল্লাশি রয়েছে, কিন্তু ডিফেন্ডার তৎপর। বলতে বলতে মাঠের বাইরে একটি ওনাতে আলে খেলোন ले अंदर एक ना ओ नवादो तयम से खुंटो डंगरी का फंदा शॉट है करा, किंतु ठीक ठाक बंदा रखना আর মিটাম বিপদ হইয়া ওহো ওটা কিন্তু সঠিক সময়ে ডিফেন্ডার তাহে কেনা, যার ফলে এই গোলে পিছিয়ে আছেন। এখান থেকে লম্বা একটি শট, থ্রোইন বলতে বলতে মাঠের বাইরে একটি কর্নারের নির্দেশ আমাদের ম্যাচ রেফারি মহাশয় সালখান বাবু। ফুটবল টিম ভার্সেস SSCM ফুটবল টিম।
আরো পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, লাউড়া আরো পিছিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। বন্দুকের লড়াই, কিন্তু ফাউল, কেননা পেছন থেকে হাত দিয়ে ধরে আরেকবার সুযোগের সন্ধানে শেষ ওভার করেছেন গগনচুম্বী শট। এখান থেকে ব্যাক পাস 1-2 করে ফেললেন। নিজের সতীর্থকে খোঁজার চেষ্টা, ডু ও ডাই। সুন্দর স্কিল দিয়ে বেরোবার চেষ্টা, দুই খেলোয়াড়কে বোকা বানিয়ে ফেলেছেন। দেখা যাক সেখান থেকে কি হবে, ক্রস আসবে কিনা, কিন্তু না, তার আগে লম্বা শট সরাসরি মাটির বাইরে করে ফেললেন। বলতে বলতে ম্যাচ রেফারি মহাশয় জানিয়ে দিয়েছেন বিরতি পর্যন্ত। और इसी के साथ ही साथ शुरू हो चुका है डू और डाई वर्सेस ब्रदर्स 11 रानीबांध फुटबॉल टीम के द्वारा। यहां से लंबा एक शॉट होता हुआ डू और डाई के द्वारा गोल से पीछे है। हालांकि इसी मैच में ब्रदर्स 11 कोशिश बहुत बढ़िया, तो इसीलिए मैच रेफरी का इशारा जल्द किया जाए। और एक बार गेंद को लेकर जाते हुए डाउन द लेफ्ट से, पर यह हाइट का जब पत्तों से 1 इंच जमीन छोड़ने का नाम नहीं लेता हुआ, बहुत ही अच्छी पासेस करते हुए, लेकिन सीधा सीधी सूर्य गोलकीपर अपने कब्जा में किया, सीने से लगाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि अपने दिलबर को गले लगाया, शायद कभी अरसे से मिला नहीं था। और यहाँ एक लंबा शॉट, पहला सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए 2 दिग्गज दल के खिलाड़ी हमारे पवेलियन लाइन में आएंगे। और यहाँ से एक बहुत ही सूझबूझ के साथ खेलता हुआ बाएं दिशा की ओर धकेला है, बहुत अच्छे। यहाँ 11 नंबर भी बहुत तेज गति से रनिंग लगा सकते हैं, पर आप देखना होगा चतुराई भरी मैच का मुजाहरा। लंबा शॉट क्लियरेंस फिलहाल डू और डाई के द्वारा। लेफ्ट साइड को यूज करते हुए फिलहाल डू और डाई। यह फाउल होगा निसंदेह। मैच का आगाज करते हुए 2 दिग्गज दल के खिलाड़ी, ये बहुत ही सबसे कम वक्त में गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया है, जो 20 सेकंड में गोल दागा है। डू और डाई फुटबॉल टीम के खिलाड़ी। यहां से लंबा एक शॉट, लेकिन डिफेंडर हर वक्त तंदुरुस्ती के साथ खेलते हुए दोबारा गेंद को ले जाने की कोशिश, मैदान के बीचों बीच से जोरदार शॉट, लेकिन नहीं। यहां और एक बार पूरा शक्ति को झोंक दिया है, और एक बार तेज गति से डू और डाई फुटबॉल टीम के खिलाड़ी। यह खतरा हो सकता है, মারেননি বাতা সাজা গোল, ইন্স্যুরেন্স গোল হিসাবে আরেকটি গোল করে ফেললেন। 2-0 গোলে এগিয়ে আছেন ফিলহাল ডু ও ডাই। বলতে বলতে আরেকবার শুরু হয়ে গিয়েছে। আমি বিশেষ রিকোয়েস্ট করব এই গ্রুপের ফাইনালিস্ট দল নিউ বয়েজ ফুটবল টিম ভার্সেস SSCM ফুটবল টিম। পরে কিন্তু সূর্যের তাপ আপনারা পেয়ে যাবেন। বলতে বলতে লম্বা একটি শট, ব্যবধান কমিয়ে নিতে পারেন কিনা। এখানে ক্রস করে ফেলেছেন, সঠিক জায়গায় বল, খেলোয়াড় মজুদ নেই, কিন্তু না, এখানে ডিফেন্ডার সবসময় তৎপর থাকছেন। ওয়ান টু করে ফেলছেন সুযোগের সন্ধানে।
ইতিমধ্যে 5টি টাচ খেলে ফেলেছেন ডু ও ডাই, ইতিমধ্যে 6টি টাচ। সেখান থেকে 7 নম্বর টাচ বাসিরাম সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার, লেফট আর্ম ডিফেন্ডার 8 নম্বর টাচ। 9 নম্বর টাচ হয়ে গেছে, কিন্তু 10 নম্বরের বেলায় কিন্তু মিস পাস হয়ে গেছে। এই এটা ফাউল, এখানে পেছন বলতে বলতে অনেক সুন্দর এখানে আমরা দেখলাম গোলকিপিং। একটি শট। তার আগে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলার জন্য আমাদের হচ্ছে নিউ বয়েজ ফুটবল টিম ভার্সেস এসএসসিএম। ব্রাদার্স 11 সুযোগের সন্ধানে আমরা আরেকবার দেখতে পাচ্ছি পেনাল্টি এরিয়ার দিকে বলটিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ব্রাদার্স 11 এখানে সঠিক শট হয়নি, চেঞ্জ হবে, ডু ও ডাই। 12 নম্বর মাঠের বাইরে আসবেন। তার আগে ফাউলের ফান্দে জড়িয়ে পড়লেন ম্যাচ রেফারি। বলে 8 রান, 6 বলে 8 রান জিততে গেলে 6 বলে 8 রান দরকার। শূন্য 60 কিন্তু অন টার্গেট নয়। প্রথম বলতে বলতে আমাদের নির্ধারিত সময় শেষ।